Kabe, alas 5 na habog pa sa mo kuan riyo. Adlaw. Kabe. Time check alas 5 yung punto. Abuga pa sa adlaw riyo. Grabe ras New Zealand ayo. Ito kani sa adlaw riyo na bugnawa pa son. Grabe bugna jud ay New Zealand jud ay. Ha? Grabe rin guys, alas 5 na sa hapon pero grabe tuk-tuk pa sa mga adlaw na. Alang nga ka-damage ko kuan ron. Dagan miss New Zealand ron no? New Zealand bakasyon mere, pabugna mere. Bigyo ito boss oh. Oh. Wow. Okay guys. Guwapo rin lagan. Uy, uy. Ano na pagsa mo? Buga ah. Guwapo. Oh, tanawan ang tugasan mo guys. Guwapo rin lagan guys. Magda ka ng tanduay guys. Grabe. Tugnawa rin ay. Si tawag ni. Dol. Kan kuka dali, kan kuka. Masih nagkaingan mo mag-rematch New Zealand ha. Dia rematch kan kuka. Amorong gibrak kanya ba oh. Big view na. Big view bay. Big view rin guys. 300 meters above sea level. Grabe bugnawa. Only here at Kandihay. Kandihay kuka. Kan kuka. Uy. Tugas sudah yo. Guys. Nah, kita trail na. Trail na mag-smash. Big power smash ay. Oh. Guys. Let's go. Tara, let's. Oh, a big view, amazing. Nature na nature. We love nature.